Na, és akkor most jön az, ami még nem volt. Dráma. Na, jó címnek. Na, miket küldtetek itt? Aha. You go, Rocky. I know how much you like wieners. Aha. Igen. Például ez egy. Igen. Itt értük abban, nem? He dreams of soaring with the birds in an aircraft built with his own 2 hands. 12 other aircrafts he has built before have all failed to take off. He hopes things will be different this time, the 13th time. The engines roar to life, and then Upendo is out of his hands and down what passes as a runway. For a few glorious seconds, Upendo is airborne, and then it crashes to the ground. De még ezek kiröhögöttél rá. Not a lucky number after all. And it crashes to the ground. Another dream dashed. 13 is not a lucky number after all. Hát igen, a 10-es nem egy szerencseszám. And when the time came, the homemade plane was towered by a car to gain the required speed to take off, but seems to be more obsessed with the ground than the air, failing to take off. We had our first test flight on 26th of November. We tested the speed of the aircraft and it was okay. But we had some little hitches with the engine. So we are seeking for funds, sponsorships from the corporate bodies, government and other institutions who are willing to help to come on board so that they help us develop this aircraft. Reméljük küldenek segítséget. I've been having dreams of flying ever since I was young, but I have not had the support to fly. The 45-year-old used to watch President Hastings band his chopper as a child, sparking a lifelong passion for helicopters. After years of planning and watching war movies, he decided to build one of his own. My intention is to show to Malawi that Malawians too can do what the whites do. We had some challenges with the wiring system resulting in short circuits, but slowly everything has been sorted out. Felix is eager to take to the skies, but he's been warned against taking a test flight before the Civil Aviation Authority's approval. If his first flight is successful, Felix will be flying into the history books with his homemade helicopter and his sky-high ambitions. Micsoda tárkolmány ez. Hova? Ez tényleg ilyen mindenhonnan talált alkatrészekből van. Hopp, hát a festés adott feje lefele van, na mindegy. Hát figyelj, ha más nem, akkor az utcán el tudnak vele zötyögni egy kicsit, nem? Szia, tagja.
Thursday last week, Gabriel Nderitu was confident his twin-seater aircraft was ready for trials, a step that would either elevate him to a pioneer in aircraft manufacturing in Kenya or leave him trying. But he encountered the first challenge at his backyard. The plane would not fit into the truck he had hired to transport it to Kangundo for the trials. But Gabriel and his team did not anticipate the mishap that followed. The plane collapsed. But that did not mean the end of the road. The mechanics did their part to restore it. Says. And the IT specialist turned pilot, who admits has never seen the inside of a cockpit, did his. The second and third day ended without much success. But by Sunday, the team had done everything in their power to get this plane powered by a Toyota NZD engine and a chloride oxide battery to make sure it would fly. Even if we are able to make it 3 feet or 4 feet, we believe we will have moved a big step. So in a spirited mood, they gave the aircraft the push they thought it needed to gain momentum for takeoff. A crowd had formed, anxious to see a potentially historic moment. But just when it seemed ready to take the leap, it diverted from the runway and collapsed once again. Gabriel was happy, but surprisingly, his spirit was unbroken. I'll go back to the drawing board and design the landing gear better, and also study a little bit more about the landing gear. According to his judgment, the problem lies in the rear wheel. He says it is clear they can't support the weight of the 800 kg plane. Tuhakikisha ya kwamba hiyo miguu itaweza kumundu ile uzito ya hii. In a month's time, Gabriel expects to be back here for a second trial. Got quite a bit of reserve willpower, and I think the small hiccups are more so nothing to do with the aerodynamics. They are more so to do with small practicalities like sparking plugs. Nothing to do with the aerodynamics. When you dream big, you have to start somewhere. For Chris and Samba, the founder of the African Space Research Programme, that entails using his back garden to construct Uganda's first jet aircraft, ahead of the planned launch of a satellite into space. Okay, we are supposed to at least have a probe African Space Research in Program. the lower orbit of the Earth, at least in the next 4 to 5 years. There is still a long way to go. The engine for this prototype is yet to be built. Chris and his team are just putting the finishing touches to a shell. And they will have to build a much more robust machine from scratch in order to realise his dreams. But his volunteers appear willing to put their lives in his hands. As we take this project up, I expect to be one of the participating flying pilots for this project. So far, the programme has received a modest $80,000 or so in private donations. But its prospects have been boosted by an official pledge of support from Uganda's government, which is donating an undisclosed sum. The President has talked to them on phone, and based on my report, he has agreed to give them some support. Reaction to the government's backing for the space programme from citizens on the streets of the capital, Kampala, has been largely positive. Right now we have the priorities to be invested in money like construction of roads, construction of hospitals, even the healthcare is in a very bad state. It's really a good idea, but it needs some time to invest money. Space research, to me, I think is very important. It's very paramount because, first of all, it will educate our people. But Chris's ambitions haven't always been viewed favourably. And he admits that even now, people sometimes think he's mad. When we are done with our work, when we are done with our project, it does that talking on our behalf. So that's not really an issue of being called crazy. The development of a thick skin leaves Chris confident that he can deal with the many ups and downs that will surely confront him in the years ahead. Ezt Szerza küldte. Mert gyors lövök villanyt. Oh, no, I'm good, man. No. I'm Ez előzőnek a klipje, vagy linkje, azt hiszem.
It's right here in this corner. Stop trying to stab it. I'm not gonna do nothing. Don't worry about it. You little sneaky Come on, boy. Zeke. Little tiny sneaky rat. I can explain. Wish I knew. I mean, I guess if you're donating, I guess, I'll take it. I won't complain. Trade you. Here you go. Oh Yeah, that's shit! worth your Cash while. fucking money, dude. God, maybe right there for you. Thanks, baby. You know, solid trade. Shake my hand. Hey, on gang. Oh, I don't have points. I'm a pro. Oh, okay, you're good. Alright, my fault. Man, my friend is. He won't move. I don't think there's a friend there. I can't tell if he's serious. Hello. Hey, take this little goblet. Hold on to it. No, okay, yeah, sure. Thanks, buddy. Hold on to that goblet and just keep it safe. I'm gonna pop up and go, happy birthday. Huzzah! Bro, I ain't smart enough for that. I ain't got small feet for that. Nah, I'm good, man. I got blues. I'm good. Look. Wow. Oh, wow. Very cool. Want them? Nah, man. I'm good. Maybe this ring will sweeten the pot. No. I'm all good, man. I'm all good. I'm just gonna chill here and wait for the exit. You're tough merchants. Yeah. Put on this silver chalice. Alright, now you got my attention. Okay, silver chalice. Gold chalice. Alright, are you in need of a pair of pants? I could trade you a pair of pants for this gold chalice. Naked. I like going naked. Alright, hey, I mean, to each their own. I don't need the weapons though. I'm a friendly dude. Oh, I hear someone else. I'm gonna let them in. Oh, you have hello. The wizard's trying to shoot us through the door. There's bad people in that other door over there. Nem voltunk benne mi egy ilyen videóban? Amúgy. Gondolom, csak megtalálta volna valaki. They're trying to tread on it. Don't you hear that? I'm shitting myself. I'm so scared. Nah, I think we got it. It's all good. Hey, we got more people coming behind us. Take this to remember me. Oh, it's really nice. There's my friend. Don't shoot him. He's a kind boy. He gave me a toy for my birthday. Say happy birthday, brother. The birthday boy candle. Don't shoot. Oh, foolish with the candle laid out. Look, he blew it out. Happy birthday to him. Goodbye. They took the nerve of some people, I swear. They took the crystal soul. Didn't even give you a kiss goodbye. They didn't blow the birthday candle. Look at me go. Hát igen, Ferenc, ez ilyen.
how many of these axes does he have? Holy shit. Incoming. You need help, Tim? Yo, oh wait, why you guys fighting, bro? Look, why can't we talk it out? He's coming around the side. I was opening the door for him and he fucking came at me. Oh, you can't. Nah. Homie gave me a pot. I gotta kill you now. Where'd you go? See you later, friend. Have a good one. What was that? I'm glad I'm recording. Hát EU szervereken nem dumáltak ennyit összesen bezzeg. Mi volt még itt? A Buszmanusnak az Alien UFO videója? Miért csöcsem? Most akkor ez mi volt? Most mi volt? Milyen az ideális nő? Olyan nincs. Inkább nem mondjam meg. Fú. Ideális nő, hát olyan nincs. Ezt is beküldöm már előre. Az ön számára milyen az ideális nő? Olyan nincs. Inkább nem mondjam meg. Fú. Ideális nő, hát olyan nincs. Az ön számára milyen az ideális férfi? Hát ez is bonyolult kérdés. Milyen? Hát ezt inkább a belső határozza meg, nem a külső, nekem legalábbis. Nagyon nehéz kérdés. Sokat kellene gondolkodni arra, hogy ahhoz, hogy válaszoljak. És számodra milyen az ideális nő? Ime. Hát nem hiszem. Számomra? Big Yikes. Hát nem hiszem. Számodra milyen az ideális nő? Ime. Hát nem hiszem. Számomra? Hát... Nem is tudom. És számodra milyen az ideális nő? Egy kicsit kisebb. Ó, ezen nem gondolkoztam. Segítsen egy kicsit a házi munkába. Ennyi? Férfi. Olyan, mint a férjem. Ideális nő. Hát olyan nincs. Olyan, mint a barátnő. És számodra az ideális férfi? Ekkora kérdést nem tettek még fel nekem soha, szóval nem tudom. Ekkora kérdést. 120 centis kocka feje van. Hát alacsony, mondjuk nálam 20 centivel alacsonyabb. Szőke hajóján, közepesen szőke, csíkos pulóvert, vagy zöld nadrágot és ilyen kis sportcipőt mondjuk. Jó kérdés.
Na figyelj, ilyen ideális nem létezik. Szia, Ha Wafla. meglátok valakit, akkor abból kiindulva. Szóval inkább a belső tulajdonságok alapján dől el. Számomra a szép nő az ideális nő. Számomra milyen az ideális nő? Hát a mennyasszonyom. Ő most nincs itt, így nem tud reagálni, hogy néz ki, de nagyon szép. Hát egy nő az úgyis kiszámíthatatlan, úgyhogy azért ideális. Ja, hát akkor azért. Milyen? Ó, hát ez változó, nincs ilyen szerintem, hogy férfi ideál. Mindenkiben van valami jó. Aztán mi ami a legjobb? Igen, mert Tud reagálni. Számomra milyen dől el? Akkor abból kiindulva. meglátok valakit, és akkor abból derül ki, a belső dönti el. Kiindulva. Szóval inkább a belső tulajdonságok alapján dől el. Milyen? Cimapkó. Ó, hát ez változó. Aztán mi ami a legjobb? Azt kell kiválasztani. Nő ideálom? Talán a szőke, karcsú, sportos. Talán ennyit róla. Talán ez volt az egyik legnormális, nem? Ahogy kiválaszolt is a kérdésre. Barna. Kék szemű. Ennyi. Ennyi. Elmondjam, magas, sportos, lezser, és lehetőleg zöld szemű. Semmilyen most jelenleg. Most sem. Nőkkel. Most nem foglalkozik nőkkel. Szokásos, hát mint mondja. Most mondja. Szokásos, hát mit mondják, szokásos. Szőkehajú, kék szemű. Na. Ó, Köszi. Hát ha olyan 52 kilósokat szeretem, feketéket. Állod. Mi? 2 kiló. Ó, hát ha olyan 52 kilósokat szeretem, feketéket. Állod. Mi? Milyen a nő ideálod? Mi? 2 kilósokat szeretem, feketéket. Milyen nő ide? Mi? Mi? Milyen a nő ideálod? Női ideálom. Szőke. Kedves, aranyos. Imádnivaló. Hát egy királylány. Hát barna hajú. Nagyon szép kerek személy vannak. És belsőleg is olyan legyen, ami nekem nagyon megfelel. Lényeg a belső. Ez egyet. Zsuzsi! Hopp, már le is lépett. Milyen? Szőke. Szőke és szőke. Hogy néz? Húha. Húha. Milyen? Szőke. 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 Szőke és magas. Ennyi. Passz. Milyen? Barna. Kék szemű. Jól nézzen ki. Alakra. Ennyi. Mi csodám? A nő ideálod. Szőke, magas. Hát, és legyen szép. Én? Hát nem is tudom. Merlin Brando. Barna, kék. Mi? Hát nem is tudom. És legyen szép. Én? Hát nem is tudom. Merlin Brando. Merlin Brando. Barna, kék szemű, és jó sportos legyen. Nézzük feliratot, ez azért nem tudja. Portugál, tessék. Nem tudja feliratot. Barna, kék szemű, és jó sportos legyen. A férjem nem pont ilyen. Nem tudok válaszolni, mert nincs számomra ideális. Marilyn Brando, vagy Merlin
Ami jön. Marilyn, nem. Marlon Monroe, vagy a Marilyn Brando. Ő ketten. Egy baba, egy-két baba. Nem tudok válaszolni. És jó sportos legyen. A férjem nem pont ilyen. Nem tudok válaszolni, mert nincs számomra ideális nő. Semmilyen. Ami jön. Ami jön. Ez én irányom. A kislányok, a két baba. Az enyém. Ő ketten. Egy baba, egy lány, egy fiú. Amúgy. Figyelj, szőke, magas, hosszú combú, jó nagy dirikkel. Hát azt hiszem ennyi. Ennyi. Neked a férfi? Nézd rá. Nézd rá. Köszönjük. Az mi haj volt, mi? Na ez. Köszönjük. Kösz, Sanyi. Köszönjük. Szőke. Figyelj, szőke, magas, hosszú combú, jó nagy dirikkel. Hát azt hiszem Ennyi. Jó, amúgy ekkoriban 91-ben még, meg 91-es a videó. Elvileg. Itt azért még mindenki kicsit meg volt illetődve, oda tartottak egy mikrofon szerintem. Valószínűleg amúgy most is, de hogy ja, akkoriban ez azért volt. Right, don't put too much weight on it, right? Where the fuck am I meant to put my weight? Wait, I can't put my weight in the roof, it's dead fun, I can't hold on to it. What am I meant to do with it? Oh, you don't be holding for 5 minutes, you fucking wank stain. Don't shift your weight up. What the fuck are you talking about? I can't put my weight on the fucking roof, I can't put my weight in the ground, where's it meant to go? No, man, I can't just fucking move it. Oh. You fucking what? That's how agitated I'm getting now. You really fucking agitated me. Legjobb, hogy feliratoznék ennyiben. Ez kurva jó volt. Ezek hosszúak. Hello, water grappling. Ez is ja, mondjuk ezt innen küldted. Get him back there! Push him over, let's go, Madness! Push him over, let's go, Madness! Let's go! Let's go! Let's go! Push him over! Let's go one more, come on, let's go! Let's go! Let's go! Let's go, Madness! Let's go, Madness! Let's go, Madness! Come on, let's go! All the way through, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Push on, here we go, push on! 4, 5, A varros szavérja. 7, 8, 9, 10. Up, let's go, baby girl. Let's go all the way through. Let's go. Let's go. Uppercuts. Harder. Uppercuts. Harder. Let's go. Let's go. Let's go. Keep going. You got it. Don't give up. Right to my side. Don't give up. How bad do you want this? Let's go. Let's go. Right here. Right here. Squat. Jump. 2, 3, 4, good. 5, 6, 7, 8. Csávó jobban el van fáradva a kívülbe. Let's go, come on. Let's go. Follow the jump. Let's go. Come on. There we go. That's what I'm talking about. Just like that. Just like that, Madness. Just like that, Madness. Let's go. Yeah. Let's go. Almost there. All the way through. Let's go. Whoa, there we go, man. Keep your hands up, man. Just protect your face. There you go. Let's go. 3. Let's go. Come on. 4. There we go. Yeah. 5. Let's go. 6. 4 minutes. Let's go. 7. Let's go, man. 8. Come on. Let's go. 9. One more. Let's go. 10. Let's go. Come on, man. Let's go. 10 burpees. Let's go. Come on. Almost there. You're almost done. Let's go.
One more jump for distance right here. Right here. Come on, let's go, 10 burpees, 10 of them. Let's go. burpees, let's go, come on, let's go. Down. Come on, let's go, Magnus. 4, let's go. Down, come on. Here we go. 5, down, let's go, Magnus, come on. Get down. Here we go. Get down. Here we go, down one more, come on. Here we go, we're at 7, all right, 7. Here we go, down. Down. Here we go, 8, down. Yeah. 9, one more. Down, one more. Let's go. Let's go, run. Almost there, almost there, almost there, almost there. Let's go. Come on, right there, right there. CFT cat, let's go, let's go, let's go. Move, 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 let's go. You can beat his time, let's go. This is what you asked for, let's go. Let's go, run. How bad do you want this? Right here, put him down. How bad do you want this? Put him down and just go all the way back. Put him down. Straight, Let's go. Let's go, man, come on. All the way through, all the way through, let's go. Under 6, let's go. Let's go. Let's go, all the way through. All the way through. All the way through, all the way through. There we go, good job. Yeah. 5:57. Time. 5 perc 57, ugye? Cold, so much sand. You try to take deep breaths, and there's nothing but sand because your mouth is so close to the sand. You're a good partner, though. Yeah, bundle up tight. That's what sometimes you need. You need a good training partner to be able to push you through. Kind of what Gunnar Torres is saying, right? Like, it's the motivation of the people around you that keeps you going. Yeah. More than it is just like your own mental discipline and drive. Yeah, and like the technique just went like this. Your push kicks are pretty strong. Those are very consistent. Your round kicks are slightly dying off at the end, the last two maybe. And then your burpees, I'm sure you could tell. Separate. The next portion is going to be the grappling in the water. Nice. So you have 3 of those. What's that? 3, yes. And is it black belt? Yes. Shallow water grappling. Red stripe, you'll need to belt up to the level of black belt in the first place. So how long have you been doing this for? 8 years. 8 years, wow. Yes. My primary specialty is cybersecurity. Okay. So wow. I do that on a full time. Yeah. This is kind of what I do, you know, kind of embody the Marine Corps spirit. And then on my recreational time, I do photography and I also do rock climbing. Na, tessék. Majdnem olyan, mint csószár. Kis fotográfia, egy kis sziklamászás, egy kis grappling, cyber security. Pop it up. Take it up. Again. Let's go, guys. Just take it down. Put his head underwater. Let's go. Stay on your knees. Get his head in the water. There it is. Dominant position. Dominant position. Get his head in the water. Break, 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 break. Yeah. Winner, loser. Jó, hagyta magát, várj meg végig. Dominant position. Get the wave. Get his head in the water. Dominant position. Come on. Get him over. There you go. Throw him over. Yeah, we're good. You got to dunk his head underwater. He's chilling. Get out, Keenan. Slip out of it. There you go. There comes the wave. Let's go. There comes the wave. Keenan, push him. Push up. Break, 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 break! Loser! Winner! Break, 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 break! Winner! Loser! Winner still left! What's that? Clap it up. Again. Roll him, get it. Roll. Roll! Get out of it. Get out. You're good. Hány kilós oda mellé? Mondjuk az gatya. Dominant position. Take it up. Go again. Here comes the wave. He's good. He's good. Ugh. Wait for the wave. Get your back. Break, break, break. Who's that? Who has the GoPro? I'm gonna go against the instructor now. I'm gonna put a GoPro on my head and
That guy looks big. Really big. Alright, next fighter, mouthpiece, mouthpiece. Térdelve nagyobb, mint ő állva. Ez se küzd úgy azért, hogy nézem. Általában nem nagyon szokott ilyen lenni ezekben, vagy ezeket úgy szokták, hogy térdelni kell végig. Hát jó, lehet, hogy valaki úgy is föl tudja emelni, de ja, ezt általában ezeket a grapplingeket úgy szokták, hogy a térdet lenn van a földön. You had me, and it was like, I was like, oh, I gave you almost everything I had. That was good. You got me. Yeah, thank you. Of course, thank you. Thank you for going easy on me. I wouldn't even say I was going easy. I was trying. You almost choked me out too. Yeah. Y'all see that? He had me. I was like, damn. Yeah, I know, I could tell. Még a Magnus is úgy érezte, hogy azért... My head dunked, I couldn't see, but I felt his hands. I'm like, yo, get those death grips off me, man. That was fun. Magnus, thank you for the opportunity, getting us out of work for half a day. I know the Marines truly appreciate it. On behalf of us, we have a tradition in the Marine Corps. When we come across somebody we truly care or made an impact on us, we give them and present them with a challenge coin. So on behalf of myself and all these Marines here, thank you. We appreciate you, and hopefully you enjoyed and had a good time with us. Wow, thank you. Look at this. It's beautiful. Thank you so much. I mean, it's been an honor to be with you. I only did it for half a day, and I'm exhausted. I'm gonna go to bed now and never do this again. But thank you so much. Never do this again. Mi volt még? Ez a Quake-es speedrun az... Nem ugyanaz, mi volt. Ez a Breeze Walker, ezt küldte a Harry Potter-esen. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Ja, Voldemortként lehetett játszani. You belong in Slytherin! Hát tudni. Ezek hosszúak, nem? Jó sokat küldtetek, aznak itt meg sokáig kell nézni. Mi ez? Ez rövidebb. Na, ennyi volt Banna csatornára azért hang miatt. Milyen tököm ez?
Csak vicces volt. És akkor ez mi a tököm? A Twixernek ilyen egy átlag napja. Elvileg. Lehet, hogy még most is ezt csinálja. Minute rounds? What do you want to do? No, minute rounds. What the f***'s this, lad? We don't have to do loads of rounds, like, but we've got to do 5-minute ones, lad. Know what I mean? So every time Patty taps someone out, someone new is going to get in. Oh, is that, just want to do that? I don't mind doing that, me, like. Do it. Yeah, I'm king of the mat, baby. This is not the one, not the one. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot. Olyan fogásokat csinálnak, amit életükben nem láttak ezek a katonák. Olyan fogásokat csinál. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Up into the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round me, you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. This thing gon' start crazy, but then it's straight jacket. Wow. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley Tesman. Yeah, guess I know no better. I ain't got no chill, so they call me a devil like no. Look, I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I call. And if you're trying to test me, immediately I'm Neeson. The chance that you're taking is flagrant. You're testing your luck. If you think you make it out, then it's sadly mistake. Careful what you putting your stake in, cause I ain't got no patience and no limitations. You trying to figure me out, and I know I don't make sense. But no one's there when you call like you're trapped in the Matrix. You need to take a break from it. I think you should take 6. It's just I hold a throne and no one else can replace this. The pain will only go deeper the harder you chase it. I'm the greatest that you ever met. It's time that you face it, so tell me. Stalemate. Reset. It's a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley Tesman. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley Tesman. I have the balance of a ballerina, lad, but I weigh like a f***ing sumo wrestler. Hát az elfáradt, az elfáradt. Várjál, úgyis meg akartam nézni, meg még van 40 percünk, azt úgyis meg akartam nézni. A Morse kritikának videója van róla, meg amúgy is industry, but there's one that's been able to fly under the radar for way too long Csak akkor now, megeszedjük a Dark and Dark just as esetnek meg a slimy and izéjét. scummy as some of the more mainstream ones people like to spit on, and that's Nexon. You've probably heard of them because of Maple Story. That's by far their biggest game, their magnum opus, the cash cow that they're addicted to milking. And for a long time now, they've been able to tiptoe around in the shadows, hiding their stink from the public nostrils. But last month, they flew a little too close to the sun, and we could start to smell their odor. And I swear to God, it smelled like shit. About a month ago, they decided to start bullying a smaller developer named Iron Mace, who's working on a game that I am a massive fan of called Dark and Darker. I've played every playtest so far, and I have been absolutely loving it. But love is a concept that doesn't exist at Nexon. Only cold, hard dollar bills that they were missing out on. They're like the Mr. Krabs of video games. So they started to put Iron Mace in their crosshairs, claiming that the Dark and Darker developers stole from Nexon. They said that not only did they steal code from an unreleased project at Nexon called P3, they stole assets from that project. And basically the claims boiled down to there was an employee at Nexon back in 2021 who was working on a project called P3 that is similar to Dark and Darker. That employee apparently was talking about like leaving and starting their own company, kind of expanding upon this P3 idea. He ended up being fired, and then, you know, fast forward to late 2022, we have Dark and Darker,
which bears some resemblance to that P3 project. So Nexon is claiming that they stole from them, citing assets and code that was ripped directly from that unreleased project, as well as idea theft, saying that this was a Nexon idea and thus they don't really have the right to use it. Which is why that title is You Can't Copyright a Game Genre, because this is an extraction style game. It's a genre that's well established. The only spin on it is, instead of being guns like Tarkov, it's medieval weaponry. And it fucking bangs. This shit fucks. It is amazing. I love Dark and Darker. And unfortunately now, Nexon has gone so far as to issue a police raid on their studio headquarters, and as I understand it, they didn't find anything there. They reassured fans that it was quick and nothing was found, and there will be no delay in development and nothing to worry about. So I'm guessing they went there and got a giant fucking nothing sandwich served to them. There was, giant fucking nothing sandwich served to them. No hidden secret documents from Nexon, no Krabby Patty secret formula, just some hardworking developers and their project. But that's not where this story stops. In fact, today, this is why we're talking about it, today Nexon has once again escalated this conflict and issued a full-blown cease and desist to Dark and Darker, which has led to it being pulled from Steam. So effectively shut down for the time being, all based on these claims that it was stolen from them. Of course, Iron Mace denies all the allegations, saying that Dark and Darker's code was built from scratch and its assets were either purchased from the Unreal Marketplace or designed internally. And if you've played Dark and Darker, you're going to notice like half of the assets in this game come from the Unreal Marketplace. I play a lot of shit on Steam new releases, and I can recognize half of the models in Dark and Darker from all of the other games I've played. And that's not a problem. The assets are there for a reason. Plus, it's still like in very early playtesting stages, so of course they're going to be using assets. I don't know what fucking assets they're even claiming are stolen from Nexon, unless Nexon like has some kind of monopoly on the Unreal Marketplace where it's all their assets. They're like the kingpin and their drug empire is the Unreal Marketplace. It just doesn't make any sense. Because, again, half or even maybe more than half of Dark and Darker uses just standard store-bought Unreal assets. So to me, the claim is extremely confusing. Like, I don't even feel like Phoenix Wright could make an argument that some of these assets are stolen from Nexon's unreleased P3 project, because again, so much of Dark and Darker is Unreal assets. Like, I can't imagine them being like, oh my god, that rock that's in the middle of that prison cell is actually from P3. I'd recognize it anywhere. That is a distinct rock that was developed in-house at Nexon. It's our pride and joy. Oh my god, and that chalice that players can collect. Elvileg that azt is tessék, amit hogy arra is volt claim. That was from Nexon. Asszeteket is behasználtak. You've stolen it from Asszeteket us. is Like, I loptak. don't know where there's even Volt wiggle valami room 3 vagy for them 4 to claim. make claims that some of these assets were stolen, because so much is from fucking Unreal assets. But regardless, moving forward, Iron Mace developers have of course made a statement about this whole thing. They've said, to all our fans, we have recently been served a cease and desist letter and DMC takedown by Nexon regarding Dark and Darker based on distorted claims. We are currently working with our legal team to remedy this issue in the best manner possible. Due to the sensitive legal nature of this issue, we must be careful with our statements so as to not jeopardize our position. We ask for your understanding as we work to get the game back up as quickly as possible. Please know that we will do all that is possible for our fans. Thanks. A very sweet message. Throughout this entire discourse, Iron Mace has seemed extremely professional. But I just want to point that out. They have seemed like absolute sweethearts here in the face of bullshit. This, to me, I'll break this down and give my whole perspective on this after researching all of it. This, to me, feels like Nexon bullying a smaller company because they feel like they've missed out on a golden goose here, because Dark and Darker has become extremely popular, and they did have an idea that was similar to it called P3. P3 never got off the ground, Dark and Darker did. This really feels like it's almost some level of vengeance and spite against Dark and Darker's success. Nexon has hundreds and millions of dollars they can throw into the shitter at this and completely bleed Iron Mace dry, since they are a smaller company and they're going to fight this legal battle tooth and nail, it seems, which is extremely upsetting considering these claims aren't 100% proven to be accurate anyway. In fact, at least according to Police Raid, they didn't even find any evidence to support the claims, but yet they've still managed to DMCA cease and desist this game and get it removed from Steam. And now Iron Mace is going to have to engage in a lengthy and very expensive legal battle with this absolute titan of douchebaggery. Nexon is just an absolute trash company, and even if every single one of their claims is accurate, 100% truthful,
they're still a horrible, garbage piece of shit company regardless. Even from everything outside of Dark and Darker, even before this, they've been a terrible company. But this especially. And I'll go a step further. Maybe we're getting into dicey, spicy territory here, but I'm just gonna say it with my whole chest. If all of Nexon's claims are accurate, Dark and Darker did take that idea from Nexon and build upon it, and even if they used a couple of assets that they developed while working at Nexon, I don't give a fuck. In fact, I view them more as heroes. I respect them more if they did that, because Nexon can suck the dirtiest part of my asshole. I cannot stand that company. I think that would be great if that really was the case. I don't think the Nexon Corporation should have the legal right to have this stranglehold on a video game idea that they didn't even make themselves. This idea was cooked up by the creative minds that were let go from Nexon in the first place. Thus, since they're no longer at Nexon, I feel they should be able to explore that idea and build upon it privately in their own way at their own studio, even though that idea was something they may have had while working elsewhere. They are no longer working there. That company is no longer working on that project. Thus, the team that actually made the idea and the prototypes should be able to take that work and build upon it on their own. I don't know if that's a hot take, but again, assuming every claim from Nexon is accurate, even still, it makes it clear that the idea and the work was done by employees that were let go from Nexon. Thus, it shouldn't be their idea anymore. Nexon's idea. It should be the individual's idea who actually came up with it in the first place. Thus, I feel like they should have the right to continue to work on it if they choose to. But again, it's important to reiterate that as of right now, there's still no real hard evidence against Iron Mace. Nothing that's really supporting Nexon's big claims of stolen code, stolen assets, and shit like that. So we're just gonna have to wait to see how all this unfolds, but it's really disappointing to see that Dark and Darker is no longer up on Steam, because another playtest was right around the corner that I was extremely excited for, as were a lot of people. So hopefully this situation can get resolved pretty quickly. That's about it. Szia! Ja, ennyi volt a videó. Na, de itt van még Discordon, mert azóta volt már több információ. Ugye ezt átnéztük. De amúgy az volt Tarsi, hogy ja, szóval 4 ilyen claimjük volt. Mindjárt kitalálom, hogy meg hol vannak, mert ugye mindegyik le volt írva. Igen, ott le volt írva az előzmény, le volt írva, hogy miért történt az egész kb. Vagy ja. Ez volt az első, hogy azt hiszem. Itt van a response. Secondary content should take down notice on the accused member who stole and raid secrets and copyrighted materials to benefit once of an based claim period. Tehát az, hogy igen, ez volt az, hogy ellopta a trade secrets van itt, meg copyrighted materials van. Nem tudom, hogy ez az assets-e. Szerintem egyébként ebben benne van az assets is igazából. Volt az is, hogy ellopták a koncepciót, meg a zsanrát, meg azt, hogy a játéknak a történetét, vagy a hátterét. Ugye, egy ilyen is volt. Ez az asszetes, nem? They state that they found over 2336 resources with identical file names between the two games, proving that the number of identical file names is too substantial for mere coincidence. Ez is volt. Meg még volt az, hogy még hogyha Unreal Marketplace-ről vásároltak, akkor is... Ki van itt? Na hello, sziasztok, Konti Cuki. Szépen Bandék, kösz. Mindegy, igazából az lényeg, hogy többféle claim volt, ja. Na mindegy, és akkor itt vannak azok, de várj, ez Korean Response. Megnézhetjük a Korean Response-t. Köszi, Bandi. Aha. Amit mire gondolsz, Tarsi? Hogy te olvastad ezt a Discordot?
Hogy mire mit írtak? Nyilván ez is koreaiul lesz, mert oda meg, hogy koreaiul van. Szia, Geta. Itt vannak az asszetek, amiket vásároltak. Amit most ezt egy felesleges hasonlítgatni be, az meg, tehát tényleg, de annyira generik, meg annyira olyanok a dolgok amúgy, főleg az alfába, hogy nem is értem, hogy lehet ebbe belekötni. Tehát... High quality lava materials. Jó, igen. Orgit logs for the first, igen. Earliest entry start at the bottom of the document. It is a little embarrassing showing all our development mistakes and bugs, but we believe that is further proof that Dark and Darker was built from the ground up. Szívülök. De te mármint azért kérdezem, Tarsi, hogy te elolvastad, amit írtak Discordon? Amúgy. Csak mert úgy érzem, hogy abból, amit írsz, abból úgy érzem, hogy nem. De ki van itt? Köszi szépen, Krisz, a 26. Sziasztok, csodálatos emberek! Conti Contréd. Szia, urek! Jó, csak mert itt nem az volt, hogy tehát csak azért, hogy ilyen kis frissítés legyen az egésznek a lényege. Mert leírták maguk a Dark and Darkeresek, hogy mit reagálnak, meg mik voltak a claimek. De röviden, kicsit emlékezetből az a lényeg, hogy volt ez a projektjük, amit dolgoztak, meg voltak más projektek is, és Covid miatt az egyik emberük hazavitte a personal szerverre mit tudom én, egy-két dolgot. Tehát próbálom röviden, meg próbálom úgy, hogy érthető legyen, meg úgy, hogy összefoglalva. A Covid miatt így nem tudtak rendesen dolgozni, az egyik emberüknek hazavitte otthonra a munkát, mondjuk így, tehát a personal szerverre, és az volt a lényeg, hogy nyilván otthon volt neki, és ezt le akarták törölni, meg le akarta szedni, meg mit tudom én, csak ugye a Covid miatt ez nem volt olyan nagy prioritás, eltelt nem tudom mennyi idő, a Nexonosok nem szóltak neki, hogy ez óriási probléma lenne, így leszarták, meg mit tudom én. Ugye utána az volt a lényeg, hogy volt egy-két olyan projekt, aminél a bizonyos prezentációk után azt mondták a Nexonosok, hogy jó van, akkor ezeket is cancelöljük, meg voltak más projektek, amiket ugyanúgy cancelöltek, és az uncertain atmoszfér miatt, meg emiatt a cancelölések miatt úgy döntött az emberünk, hogy akkor ő ki fog lépni a Nexontól, és hogy akkor majd ő el akarja kezdeni tehát a saját projektjét el akarja kezdeni a nulláról. De ugye hasonlóképpen ebben a zsarában akarja ezt folytatni. És ahelyett, hogy ezt mondjuk megbeszélték volna, ahelyett inkább fogták, ő ezt elmondta, az ahelyett megbeszélték volna, fogták, azt kirúgták. Azt utána ráküldték tehát hogy be is perelték. Ez kb. Idáig van nagyjából. Az, amit néztél a Moszfétigáos? Aha, az új vagy a régi? Régi. A régi.
ilyen nincsen, Tarsi. Tehát, hogy ez hülyeség. És itt le is van írva, akkor megyünk tovább, és elmondom, hogy miért hülyeség, és hogy tehát nem is számít. Tehát azért, mert az ott volt, és nem szólt, tehát ő ezt nem használta föl. Csak ugye ők úgymond erre alapozzák ezt a vádat. Vagy nem is azt mondom, hogy erre alapozzák, de ugye ez volt így a lényege, amit a Dark and Darkeresek úgymond elismertek, hogy ez lehet az alapja annak. De tehát, hogy ezt se próbálták meg megbeszélni, mert ekkor még nem történt semmi. Ekkor még nem történt semmi, Tarsi. Itt még csak annyi történt, hogy ő ki akart lépni, ott még lehetett volna beszélni, nem is történt semmi. Devin Nash-es videó nem volt. És ahelyett, hogy megbeszélték volna, konkrétan kirúgták és beperelték. Jöjjön, megnézhetjük azt is. De mindig az a lényeg, hogy ugye ettől függetlenül a többi ember is kilépett, és akkor csatlakozott ez az új projekthez, amit ők elkezdtek csinálni. Igazából ez egyébként a backstory az egésznek közszerze. Tehát itt még nincsen semmilyen olyan claim, amire kitérünk. Igen, nem tudta. Igazából, tehát az a lényeg, hogy igazából csak ez az egy ember volt ugye vádolva. Tehát a többi embernek úgymond nem is volt köze az semmihez. Ez az egy ember volt vádolva, hogy ő, ugye, mert neki ott volt az otthoni gépen ott voltak dolgok. De mindegy, és az a lényeg, hogy ugye itt vannak a lényegek. Ugye ő volt vádolva, has no knowledge that any stolen trade secrets or copyrighted materials were ever used to develop Dark and Darker. In fact, the founder has on multiple occasions told members of his team that they must be extra diligent in ensuring that everything is done by the books in order to uphold the vision and branding the company. Again, could take the notice that states that Nexon P3 game has never been disclosed to a third party during this period is an attempt to strengthen their claims that the only way to come up with a similar idea was to have stolen it. However, this claim can be clearly proven false. Nexon disclosed P3 in a media showcase in August 2021 to members of the gaming media who made them wrote about it in multiple blogs and articles as shown below. Tehát ez azt jelenti, hogy mondod azt, hogy itt nincs mit megbeszélni, nem az övé volt az ötlet, holott legalább 3 alkalommal publikusan és nyilvánosan is megosztottak erről ötleteket. Nem is ötleteket. Hogy van ez írva? Az a lényeg, hogy nyilvánosságra hozták, tehát ez nem volt titok. Erről nem volt semmilyen titok, amit csak ők tudhattak. Vagy csak ő tudhatott, vagy ellophatott. A másik meg az, hogy the takedown notice then states that no other games had same concept, genre and plot as the P3 game, even though none of the contents of the categories are original, and other games like Expedition Agartha have all 3 that are similar. Tehát, hogy alapvetően nem értem, amit mondasz, Tarsi. Ez csak az bizonyítja, hogy amit állítanak, az nem igaz. Mert megosztottak róla dolgokat nyilvánosan. Tehát nem volt titok a játék. Pluszba ugye az egész koncept, meg zsanra, meg plot ugye már megtalálható egy hasonló játékban is, ami már elérhető volt abban az időben. Tehát, hogy még csak az se, hogy ez az egész ötlet egyedi lett volna, amiben az összes elem megtalálható. De nem értem, amit mondasz, Erza. Vagy nem értem, amit Tarsi mond. Tehát, hogy az, hogy mi van a szerződésében, az itt ennek teljesen független az szerződéstől ez a kettő. Ez teljesen hülyeség. Ez teljesen hülyeség. Devin Nash-nek a videóját. Nem azt mondom, hogy Devin Nash nem ért hozzá, mert régen sokat néztem Devin Nash-nek az utána járását, meg így tényleg utána is jár dolgoknak, de az, hogy láttam sokszor, hogy Devin Nash utána járt valaminek, és megmondta, hogy ebből mi lesz, meg mi fog következni, azt 70%-ban teljesen más következett belőle. Tehát, hogy nyilván ért hozzá, nyilván tudja, mit beszél, nyilván nem úgy van, hogy én mondom pontosan, de ennek most ahhoz nincs köze, hogy mi van a szerződésükben. Nyilván, hogyha a szerződésükben van olyan dolog, amit ti mondtok, akkor mondjuk ennek viszont nincs ahhoz köze. De ami itt van állítva, ahhoz ennek van köze. És ez megmagyarázza azt. De itt nem volt kitérve semmilyen szerződésre, meg semmilyen izére. Tehát a Nexonosok nem azt állították, hogy szerződést szektek, vagy a szerződésükben
foglaltakat megszekték, hanem azt állították, amik itt vannak. De itt vannak a klémek, amiket a Nexonosok állítottak, hogy ezek azok a klémek, úgymond, amikkel vádolják őket. Tehát ebben nincsen olyan, hogy mit tudom én, a szerződésüket megszekték, vagy a szerződést szegett az emberünk. Itt le vannak írva, hogy mik azok, amikkel úgymond vádolják őket. Az volt még például az egyik, az, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehetett ezt megcsinálni, anélkül, hogy nem használtak volna föl trade secrets-eket és confidential information-eket. Erre is megválaszolták, hogy azért, mert ők nem tudták, azért, mert egy ilyen nagy bürokratikus... De megvan az összes... Operated materials nem jelenti azt, hogy szerződést szektek. Az az, hogy esetleg felhasználtak olyan dolgokat. De arra meg ott van az összes információ. Megvan az, hogy konkrétan honnan indult a játék fejlesztése, nulláról, megvannak az összes... Tehát le van írva itt minden egyébként, most nehezen tudom gyorsan, főleg angolról, fejből visszamondani, enélkül, hogy elolvasnám. De igen, tehát, hogy felhasználták, az lehet szerződésszegés, de az nem egyenlő azzal, tehát, hogy... Tehát ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy úgy szekték meg a szerződést, ahogy ti gondoljátok, vagy ahogy ti leírjátok. Tehát az nincs benne. Most az, hogy felhasználtak dolgokat, az nem jelenti azt, hogy úgy szekték meg a szerződést, hogy te írod. Az azt jelenti, hogy mondjuk megszekték a szerződést azzal, hogy felhasználtak dolgokat. De azzal, hogy felhasználtak dolgokat, arra mindent leírtak, és minden információt kibocsátottak. Tehát itt van az összes információ, és el is küldték, tehát az, hogy mit tudom én, mit vásároltak az Unreal Marketről, mindent, amit vásároltak, a fejlesztést a nulláról kezdve. De itt amúgy le van írva, hogyha valaki tényleg ennyire bele akar menni. Tehát értem én, hogy így meg úgy a szerződés, de tehát, hogy ez... Hát amit a Nexonosok itt állítottak, az fasság. Én alapvetően is ezt mondtam. De biztos vagyok benne, hogy megnézte. Megnéztem egyébként a Koren artiklékat. Jó, rendben van, Tarsi. Devin Nash azt tud, mit nyert? Seggemet. Devin Nash az a legnagyobb zizaran fanboy. Tehát Tarsi, nem olvastad el, értem én, hogy szkeptikus vagy, nem olvastad el, nem látod, hogy mi van ideírva, nem látod, hogy mit mondtak. Ebből nem az következik, hogy azt mondták, hogy nem loptak, hanem azt mondták, hogy mindent, ami a rendelkezésre áll, szívesen megmutatnak, egy harmadik féllel nyugodtan ellenőrizzenek le mindent, tessék, itt van, gyertek be, nézzétek meg, megvan mindenről a log, megvan mindenről az információ, nézzétek meg, és azt akkor kiderül, hogy akkor most mi elloptuk-e, vagy nem. Tehát itt nem azt mondják, hogy nem ez meg az történt, vagy hát ezt is mondják, de azt is mondják, hogy gyere, nézd meg, tessék, itt van mindenről az információ, ennyi. Tehát ebből nem az következik nekem, hogy nem így áll hozzá az ember, hogy akkor tényleg bármit elhagytak volna, vagy használtak volna. De hát ilyen ez a mai világ. Mindenképp durva rendvideót. Én nem azt mondom, hogy nem úgy van, ahogy Tarsi mondja, én azt mondom, hogy ahogy itt le van írva, ahogy ők hozzáállnak a dolgokhoz, de egyébként Erza meg nagy geci, mert végig trollkodik. Szóval amikor itt volt TS-en, akkor pedig ezért cumizta a kolbászt. Ja, ott vannak lementve a kecskés képek.
Ezt is biztos megszerkesztették 3 nap alatt. Vagy már előre megcsinálták azt, hogyha majd véletlen lebuknának, akkor ezt el tudják küldeni.